Mana lagi? Sepi juga maksudnya. Sepi Lu kan mendingan sprayan aja nggak sih orang cuman ini nih cuman gua ada sama Oriza oh iya Safira. ini tile 3 kalau emang sepi mah tile 3 bite bite. Iya kan mending mending sprayan aja nggak sih Iya coba bantuin kalau gue gua tile cari 3 tuh. Rehan nih. Lawan gue juga lagi makan dia, lagi nunggu interview. Belajar juga gue Pep, emang lu doang yang ini. Sama gue juga belajar. Jerman lah. Belajar ini, Nah, makin anak. ini gua harus kirim ke grup yang satu lagi dah. Tapi gue takut yang ini yang udah di Jerman pada join, nah males anjir. Belajar di luar ada tukang tukang tahu bulat anjir berisik banget. Jangan cok. Agak gitu. Bang Ade, jangan ngomong aneh-aneh. Ini di record ini ada di YouTube. Iya iya, gue main AC. Nah, Del, lu tile 3 udah tahu belum deh apa mau dijelasin lagi deh? Belum. Gue tadi mau belajar, cuman belum ini. Oke. Ya, Jadi oke. di tile 3 ini tuh sebenarnya kayak di ini kayak di B1 tile 1 sprehannya Gemeinsame met Planen. Nah, di tile ini nih kan di sini dikasih lihat nih. Dia udah ngasih temanya nih di sini. Misalnya dia bilang di sini kalian mau hari malam Minggu kalian mau nyari baju buat musim panas. Terus dia bilang Findet einen Termin cari cari tanggal buat kalian pergi. Nah, jadi gini nanti kan ada dua orang nih. Ini kan Aufgabenblatt A, ini Aufgabenblatt B. Wih, iya kan oh ya bisa deh. Nah, Terus? ini kan ada Aufgabenblatt A sama Aufgabenblatt B. Nah, jadi nanti satu ada yang megang B, satu megang A. Nah, nanti di sini lo harus nyari jam di mana kalian berdua nih pas jamnya. Misalnya contoh jam 8 nih. Janjiannya jam 8. Sayangnya jam 8 dua-duanya nggak bisa nih zoom back kerja. Satu harus pergi ke toko roti, yang satu masih jogging sampai jam 9. Baru Hmm. kalau misalnya nggak cocok eh, cari jam yang kosong lagi. Misalnya contoh di Aufgabenblatt A jam 10 kosong nih. Kosong kan? Nah, yang tanya yang Blood B ternyata dia udah ada kegiatan. Nah, dia bilang nggak bisa. Terus kasih nih jadwal dia yang kosong, dia yang off ke Blood B. Misalnya dia yang B kosongnya dia yang jam 12. Nah, nanya nih ke yang A. Di yang A nggak bisa juga jam 12 sudah ada janji kan. Nah, baru setelah itu tanya lagi jam yang kosong, jam 1. Nah, nanya yang ini jawab nggak bisa juga kan jam 1 kan. Baru karena ini nggak bisa kasih lagi jam kosong jam 5. Nah, jam 5 nggak bisa eh, kasih lagi jam yang kosong di mana jam 16 nggak bisa juga. Terus jam 17 kosong nggak bisa juga yang A nggak bisa. Baru yang A nawarin jam 18. Nah, dia bisa jam 18 baru jadi ininya apanya Oke. terminal. Maksudnya janjiannya baru pas gitu. Loh, rame. Baru mau. Oke oke. Udah karena udah rame, udah Iya, 8 kayaknya mulai aja nggak sih? Biar oke yang mulai lain aja. pada Oke, baju. oke. Äh, ja, guten Abend alle. Wie geht's euch? Also es ist ja schade. Also gibt es hier nur wenige Leute, also die diese Zoom-Klasse mitmachen. Aber das ist ja okay. Also das ist kein Problem für uns. Dann ja, wir machen das so ja weiter. Oke, hari ini kayaknya kita latihan aja. Masih latihan, baru minggu depan kita bahas gramatik di bab 3. Also, okay, dann ja, heute werden wir eigentlich Übungen machen. Also, ich nehme diese Übungen eigentlich von Netzwerk neu 1.2 und dann auch, also später werden wir auch etwas lesen, ja, aber ich nehme die Artikel, der Artikel auf B2 Buch, ja, auf Aspekte neu B2 Buch.
ja, kein Problem. Also wir lesen nur das einfach. Also und dann ja auch in Aberhallo. Ich nehme auch diese Übungen von Aberhallo Buch. Und dann, nein, das ist eigentlich ein Schreiben von einem Freund von mir. Und dann Studio D vielleicht auch. Okay, aber wir fangen an eigentlich mit diesem Buch. Also ja, Kristen Neu A2. Oke, kita mulai dari yang nomor 10. Ada yang mau jawab? Maksudnya langsung aja semuanya sebutin. Itu Di- jeruk kah? Hah? Itu apa, Kak? Ini kan di sini ada rasa nih. Ada Yang salty, Zeus, bitter, sharp, sama sour. Ini Sour. jeruk, nomor 1 nih jeruk, 2 lemon, 3 garam, 4 cabe, 5 itu gula batu. Kalau nomor 1 apa? Sour itu bukannya ini masam. Nomor 1 nomor Salzik itu apa ya? salsi itu asin. nomor satu itu Bitter pahit. Sharp. Sawyer. Iya, sour. Kakak salah ngomong tadi ya. Belum. Sour nomor ada. 2. Juice. sharp kah? Sharp. Sus. Zeus, ya Zeus. Lebih masuknya ke Zeus. Oh, Zeus. Terus gula. Kenapa masuknya ke Zeus? Oh iya ya. Ini apa ya? Salzik itu Jeruk. apa artinya? Sabar, ini masukin aja. Ini apa sih? Mandarin, Makanya tadi kan nanya, Kak, itu apaan? jeruk. Ini lemon. Ntar lo, kalau gitu kita tinggalin, kita jawab yang lain aja. Ntar baru Oke. sisanya kita masukin. Sebenarnya penting gitu tahu rasa, mengenal jenis rasa. Yap. Nomor 4 deh. Sharp. Pedas. Yap. Sharp. Sharp. Malah bitter nggak ada yang pahit. Apa memang pahit di situ? Sharp. Ini garam. Salzik. Salsi. Salzik. Udah pasti. Salty. Udah ini ya sour. Udah Sour. pasti. Kok pahit? Baru bitter. Emang bitter ya? Mungkin karena kulitnya Jeruk pahit. Jerman bitter kali, Kak. Oke. Nggak apa-apa. Nggak. Ini sprayan nggak usah lah. Sprayan juga. Oke, ini kita coba masukin sesuai sama temanya ya. Di Schule ada Lehrer, Lehrerin. Ini jadi ini masukin di sini ada tema ya. Ada apa? Kata-kata yang berhubungan dengan tema-tema yang ada di sini. Tinggal kita masukin aja. Misalnya contoh di sini ada Lehrer atau di Lehrerin, ada di Schule. Kenapa? Karena Lehrer sama di Lehrerin ya mereka ngajar di sekolah. Terus contoh lagi, misalnya Studieren. Studieren ada di studium. Kayak gitu. Ntar kita coret aja, coret. Oke. Ada yang mau coba? Dasfah itu apa artinya, Dek? Apa Kazlim? Dasfah itu apa artinya? Dasfah itu pelajaran. Fah itu pelajaran. Berarti lebih Das ke Fah itu yang di Schule. Ya, betul. Fah itu Schule. Dinot lebih ke studium. Di note itu tahu kan? Catatan, bukan? Hah? Catatan Di itu. note itu. Nilai. Oh, Di Universitas Studium. 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 Oke, nggak apa. Karena di sini dia bilang es gibt mehrere Möglichkeiten, ya berarti sama aja sih. Di Schulerin, di der Schuler. Eine Praktikum, Ausbildung. Ya, Ausbildung. Eine Praktikum, Ausbildung. Oke, ini ya. Ein Praktikum. Di Profesorin Studium. Der Studentenschule. Der Student oder Studentin itu studium. Sama tadi apa? Der Profesor. Ya, der
Student sama di sini ada profesor ya. And then the other the Ausbilder. Der Schuler, disulerin. Oke, di sini kan der Schüler. Unterricht pelajaran juga kan artinya kayak eh subjek bukan, subjek. unterricht itu kelas mengajar. Sama sih kelas sih sebenarnya. Berarti lebih ke Schüler. Unterricht Bentar, bukannya materi ya? Iya, bukan pelajaran gitu. Iya, Unterricht itu kalau seingatku tuh materi. Ya kelas sebenarnya unterricht belajar. Cuman eh masuknya lebih ke Schule kalau unterricht. Oh, materi di Schule. Iya. Universitas Kalau di Studium. studium itu masuknya Vorlesung. Mhm. Also, Vorlesung apa? Vorlesung itu kelas juga, tapi khusus di kuliahan. Di kuliah ngomongnya Vorlesung. Der Mitarbeiter itu mungkin lebih ke Schüler ya. Di Universitas Studium. Universitas Studium. Betul. Banyak kali chat mudik di HP. Kok ada di layar lagi? di kelasnya Schüler. Das Arbeitur Ausbildung. Ya genau. Nine, Das Abitur bukan. Oh, bukan kan? Bukan. Abitur itu ujian nggak sih? Iya, ujian di Schule dia. Astagfirullah, Dulu, saya bacanya Arbeit. Itu Schüler. Das Abitur. Abitur. Abitur itu ke apa? Yang kemarin aku jelasin sistem pendidikan di Jerman. Ini tuh kayak SMA. Kalau yang Oh. Ausbildung itu Realschule atau enggak Hauptschule. Kayak high school-nya lah. Enggak, sama kayak SMA. Tapi Auszubildende. Abitur tuh ujian nasional. Gimnasium oke, nama oke. sekolahnya. Hmm. Di Berufsschule apa? Auszubildende. Azubildende. Auszubildende. Ausbildung. Ya. Oke, Auszubildende. Gimana sih Kak? Auszubildende kan? Iya, Auszubildende. Zubild Ende nggak sih? Iya ya. Auzubil kan Azubi. Sebenarnya Azubi sama Auzubildende sama aja. Oh. Ini maksudnya Mitarbeiter. Partizip 1 kalau nggak salah tuh. Partizip 1. Konjunktif 1 atau Partizip 1 lupa. Der Mitarbeiter Ausbildung. Ya. Ya, genau. Mitarbeiter. Die Berufsschule Ausbildung. Di Lehrer tuh Berufsschule, oke, di Berufsschule. lagi. Di Klasse Di kelasnya yang mana, yuk? Schule. Iya, Di Schüler udah pasti. di kelas ini udah Di males. Schüler juga Schüler. Ya, di Lehrer juga. Tinggal ada Das Zeugnis tuh. Das Zeugnis ke studium gak sih Kak? Kalau nggak salah Zeugnis tuh ada banyak sih. Bisa di studium, bisa di Schule juga. Apa sih artinya? Lupa tuh Kak Jaki. Ijazah. Oh, Yasah. Zeugnis itu ijazah. genau. Oh, iya. Berarti semuanya ada dong. Apanya? Kalau Berausbildung Lebih ke Zeugnis sertifikat. nggak ya maksudnya? Tapi lebih biasanya sih lebih ke kayak sekolah gitu. Dapat Zeugnis. The certificated. Oke, Kakak lanjut. handphone tuh, aduh. Udah sih. Ya kan karena mehrere Möglichkeiten das Zeugnis. Ya bisa juga sih sebenarnya. Kan masih sekolah juga. Masuk semuanya kok. Di Lehrer udah. Oke, udah. Oke, sekarang yang B. Schule und dann noch. Nach der Schule habe ich. Oh, ini jadi kayak kalian nyambungin, cari kalimat mana yang nyambung. Contoh yang satu sama E. Nach der Schule habe ich in einem Café als Kellner gejobt. Dia bilang setelah lulus, setelah sekolah saya bekerja di
sebuah kafe sebagai waiters atau sebagai pelayan. Terus dia bilang Aberdan HBI Aber dan HBI eine Ausbildung angefangen. ya. Oke, masuk. Angefangen tuh apa sih Kak? Ini. Angefangen itu start, memulai. Saya memulai Ausbildung. Oh kayak starten. Eh, Sinonim, dua-duanya sama. Oh, Starten sama anfangen itu sama artinya. Ich fange an, wir haben angefangen itu kayak ya kita memulai gitu. Dan habe ich eine Ausbildung angefangen, setelah itu saya memulai Ausbildung atau pelatihan. Ich mache Ausbildung zum Techniker. teknik. Mau Oke, terus das gefällt mir gut. while ich will lernen und die Kollegin nicht sind. Nah, ciri-cirinya udah kelihatan ya, di situ ada koma, berarti satu-satunya di sini yang lanjut pakai koma pasti yang G doang. Oh, Karena Nebensatz. Di Ausbildung dauert itu berlangsung. 3 Jahre berarti. Jahre. 3 Jahre. So, ini 3 Jahre. Terus in einem halben Jahr. Artinya Bin ich fertig. Fertig. Halben tuh setelah ya, setelah lama. Oh, Itu gimana Kak? Hah? Halben tuh artinya apa Kak? In einem halben Jahr setengah tahun. Kalau in einem halben Jahr tuh dalam setengah tahun sih harusnya. Ribet Jerman bahasanya. In einem halben Jahr. In 2 Wochen itu artinya dalam 2 minggu ke depan. Kalau misalnya in 2 Wochen werde ich di Schule abschließen ya, dalam 2 minggu ke depan saya akan menyelesaikan sekolah saya. Itu udah nggak usah. Apa nih? Schule früher. Lesen Sie die Aussagen und heute schreiben Sie mit Modal. Oh, ini kalian bikin kalimat. Kayak contoh di sini, früher musste ich sehr weit zu Fuß gehen. Terus dia bilang, ini kan dulu yang di sebelah kanannya itu yang sekarang gitu, kondisi sekarang. Dia bilang, heute können die Schüler meisten mit dem Bus fahren. Waktu yang di kiri kan itu kondisi waktu dia masih kecil atau udah lampau kan. Musste ich sehr weit zu Fuß gehen. Dia bilang dia harus berjalan kaki jauh gitu. Tapi sekarang para murid itu bisa menggunakan bus. Oke, nomor 2. Früher konnten die Schülerinnen und Schüler nicht am Computer oder Tablet lernen. Berarti kondisinya di hari ini apa? Pakai modal verben. Bikinnya. ayo guys, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Apa ya? Bentar Kak. Kita pakai how to nggak sih? Haus lah. Ayo, Pak, aku bantu deh. How to Atasnya sama aja, heute. Heute können die Schülerinnen und Schüler Ya. Ya, kunnen di Schüler aja. die Schüler Schüler. Hah? Ini Apa? am komputer dulu nggak sih Kak? Oh, mit Bisa. am komputer order tablet oh ada tablet. nih lernen gitu Kak? Kan itu dia bilang yang kiri kan kondisi dulu. Kalau sekarang Oh iya lernen. Lernan. Oh paham. Jadi itu kejadian dulu, sekarang yang dulu yang hari ini kita rasain, dulu kan nggak bisa. Jadi dia bilang nah misalnya nomor 3, früher durften wir schon mittags nach Hause gehen. Dia bilang dulu früher atau lebih awal, kita bilang dulu aja. Dulu
eh, kita di Durften itu diizinkan ya schon mittags nach Hause gehen. Jadi dulu kita tuh setelah tengah hari udah diperbolehkan pulang ke rumah. Kalau sekarang misalnya Heute dürfen. Durften wir Ah iya, heute dürfen. Wir schon Mittag nih. Nah, berarti kalau misalnya dia bilang mittag setelah mittag apa? apa ya? Nikah. Nah mitak, nah mitak. Nachmittags. Ya, durften wir schon nachmittags apa? Pokoknya enggak Nah pergi ke rumah. Nach Hause gehen. Hmm. Ini udah artinya kan yang nomor 3 kan dulu kita tengah hari udah boleh pulang, sedangkan sekarang Harus nunggu. ya dalam in dieser Zeitung eigentlich ya di waktu ini kan udah jarang sekolah yang nyuruh muridnya pulang jam 12 siang. Semua masuknya apa full day school kan. Pasti sore pulangnya. Nah, mittags tuh sore, masuknya juga sore. Bisa dibilang juga sore. Jadi ya bisa dibilang sekarang kita pulangnya sore. Heute dürfen wir schon nachmittags nach Hause gehen. Sekarang kita boleh pulang kalau udah sore, baru boleh pulang. Gitu. Nah, ini früher mussten wir samstags in die Schule kommen. Dia bilang dulu hari Sabtu juga kita harus masuk sekolah. Kalau sekarang gimana? Heute mussten wir Ya, heute mussten wir bisa. Ya, apa? Am Samstag nih di Schule gehen Samstag gitu aja. kan? Samstag kan berkali-kali kan, berulang Samstag. Ya. Samstag nih di Schule kommen. Gitu gak sih, Kak? Kalau sekarang gimana? tidak lagi berarti kan? Gak lagi berarti mussten wir Samstag in die Schule, Minoh berarti. Nicht kommen. Oh. Okay, genau. Kita mussten die Schule zu Hause viele Aufgaben machen. Ya, bisa. Itu udah benar. Heute mussten die Schule zu Hause viele Aufgaben machen. Sabar. Ya, bisa. Heute müssen sabar. Kalian müssen di Schule bisa sih. Atau karena di situ pakai man, ya kita pakai man juga deh. Muss man zu viele Hausaufgaben machen. Dia bangun dia masuk kelas. Hah? Oke, mau screenshot lah. Boleh. 1, 2, 3. Oke, yang F ini konjugasi cukup penting. Kalian harus hafal. Terakhir ini endungan. Ini apa? Ergänzen Sie die Präteritumformen und die Endungen in der Tabelle. Oke, jadi di sini ada modal verben dalam bentuk present, tapi kalian suruh konjugasiin dalam bentuk prateritum. Jadi kayak situ udah ada beberapa yang diisi. Kan ada kalau wollen jadi wolte, do jadi woltes. Kan? Kalau Tinggal sisanya aja RGS apa, kalau ir apa, kalau wir apa, sesuai dengan konjugasi dari modal verbennya masing-masing. Kalau endung ini, kalau misalnya do endungnya apa, RGS endungnya apa, wir endungnya apa, ir apa, zi apa, gitu. Gampangnya gitu. Oke, kita mulai dari wollen RGS. Apakah? Walter. Ustad, Ya, yang di betul. bawah. Ciri khas dari modal verben itu konjugasi sama konjugasi RGS itu selalu sama ya. Mau dia prateritum kah, mau dia present, mau dia
konjungtif zwei sama semuanya. Ya, ich kann, er kann, äh, ich muss, er muss, ich darf, er darf, ya, ich Dia juga soll, nggak dari er juga, soll, umurnya dari 20. ya, semuanya. Ich Tapi will, dia er belajar. will. Pokoknya ciri khas dari model verben adalah selalu konjugasi i dan RCS-nya sama. Oke, ihr atau kalian, konjugasinya apa? Walter. 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 Walter, yep. Walter, müssen, Mus. Muser. Mus. Mus. muss, apa? Muste. Muster. Wir, kalau wir, Mus. Musten. 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 Untuk modal verben dalam bentuk prateritum itu gampangnya umlautnya dihilangin aja semuanya ya. Umlautnya dihilangin. Soalnya kalau umlautnya nggak kalian hilangin, bentuknya berubah lagi. Yang tadinya jadi prateritum berubah jadi konjungtif zwei. Dan itu bakal ngerubah kalimat cukup drastis. Makanya penulisan kalian harus benar-benar jangan ada salah sedikit pun. Kalau ir, Muster. Musted. ya, genau. Ya, RCS sama aja ya sama wir ya. Ya kan Musted. RCS, wir konjugasinya sama. Jadi Kunen, Konter. genau. Konte. RCS Konter. Konter. sama aja dengan ih, nggak ada bedanya. Ir, ya. Konter. Durve, RCS, Dufte. ya. Durfte. Duften. Durfte. Oke, solte gimana? Soltes. Ya, soltes. Solten. Solten. Durften. Durften. Aduh. Latahnya Oke. mulut. Solten. Endungannya gimana? T. T. E. T. 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 Yang yang du. ST. Hah? T. ST. ST. Nah, ST. du. Itu kan Kalau ini sama ya, T juga ya. Kalau Sultan, N. N. ya TN. Kalau T. ya, T. T ya, ini sama. Ten. Oke, Bentar kan screenshot ya. Oke, benar. Danke. oke. Sekarang kita latihan lagi masih. Welche Form ist richtig? Kreuzen Sie an. Ya, mana form yang benar? Kalian liatin dari ininya, apa subjeknya, Muster. lalu konjugasiin. Jadi, oke, good. Ustadz, karena konjugasinya iya. Terus ya, wir hatten bis 17 Uhr Unterricht und dann Konten. wir nach Hause gehen. Nah ya, Duftes. Tes. Oke. Terus, Konte. 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 Wolte. Volte. Ya, Dupe. Dupe. Muste. Muster. Muster. Ya, Mustes. 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 Oke. Iya. Kontet. Kontet. Ya. Oke, that's the Kontet. apa? Bentar. Konten. 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 Subjek Nah, ini man. Man itu masuknya RCS. Konte. Nah, good. Wow. Man itu masuknya sebenarnya kata ganti orang sih. Tapi Iya. gimana bilangnya ya? Yang nggak jelas lah gitu. Misalnya kalau man, Orang gitu ya. kita bilang man ya berarti dia adalah secara umum gitu, secara universal. Kita nggak ngomongin siapa-siapa, kita bilang man gitu. Orang. Makanya dia konjugasinya menggunakan RCS. Oke. Dankeschön. Oke, sekarang kalau ngisi-ngisi gampang mendingan nulis nggak sih?
Nggak apa, isi aja. Presence of the preteritum ergänzen Sie di modal Verben. Jadi kalian harus milih apakah dia dalam bentuk preteritum atau dalam bentuk present. Kalian harus lihat dari bentuk kalimatnya. Apakah ini preteritum kah? Mustard, Kak. Hah? Gimana cara jawabnya itu? Itu dari Enggak. subjeknya kan iya, yang nomor satu kan. Hmm. Cara ngelihatnya sih gini. Kasih contoh satu. Muss hier noch Aufgaben machen. Nein, wir sind fertig. Berarti yang nomor satu, Mustard. Mustard. Mustard ihr noch Hausaufgaben machen. Ustad. Ya. Nein, wir sind fertig. Dürfen wir jetzt schwimmen gehen? Ya, Durven. Lalu Durven. Karena dia udah bilang wir sind fertig sekarang ya. Jetzt pasti sekarang ya. Oke. Terus pum. Kontes. Nah, Ich kann nicht lernen. Ich Ini will, jangan nambah-nambahin umlaut ya bikin nanti artinya beda. ich will, Ih, will. Nein. Kan dia masih ngomongin Wolfe ya. Wo, kemarin. Wolfe. Wollte. Lernen, aber ich so muda. Ja, schon. Oke, udah. Lalu Entschuldigung, ich Kon, Conte. Ist Conte. oke. Ich Ininya dari Z itu. konnte terus Muste. musste lalu Solte. Wolfe. Entschuldigung, ich konnte nicht kommen. Oke. Oke, lanjut. Urgency di modal verben im prateritum masih sama, tapi kita isi prateritum tapi sesuai. Oke, sekarang aku telangi. Oh, cuma 3 kah? Oh enggak, ini per satu nomor ya. Oke, aku terangin dulu modal verben itu kan ada 5. Sorry, ada berapa ya? Ada mugan. Oh, sorry, mugan itu nggak ada bentuk prateritumnya sama mukte. Berarti total ada 5. Kan modal verben ada 7 kalau nggak salah. 5. Ya, jadi ada kunen, ada wollen, sollen, durften. Ya, ada itu dulu. Oke, jadi untuk yang durften itu digunakan untuk sebuah izin atau erlaubnis, tapi dalam bentuk yang sopan. Oke, terus ada kunen. Kunen ini menandakan misalnya suatu kebisaan, hikaitan, tapi izin pun juga bisa. Tapi kalau dalam bentuk sopan lebih disarankan menggunakan durven. Oke, terus ada musen. Musen ini artinya harus, ya berarti dia sebuah ya keharusan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia musen nih, ada musen plus nih, itu artinya tidak harus ya. Berarti dia sesuatu yang tidak begitu penting lah. Oke. Terus ada wollen. Wollen ini lebih ke wunsch atau wish ya, wish kita, keinginan kita. Misalnya contoh, ich will ein ich will eine ich will eine Ausbildung in Deutschland machen. Saya ingin melakukan Ausbildung di Jerman. Itu merupakan sebuah wish kita atau harapan kita. Aku pengen Ausbildung di Jerman gitu. Atau misalnya ich will ein neues Auto. Aku pengen sebuah mobil baru. Itu adalah wunsch kita atau wish, harapan kita. Itu untuk wollen. Oke. Jadi kalian baca dulu itu di situ nomor 1. Apakah kalimatnya mengarah ke sebuah wish untuk yang nomor 1 ataukah sebuah vehikaiten atau sebuah apa ya, kebisaan? Oke, apa mau jawab yang nomor 1 apa dulu tuh? Yang bagian atasnya. Kayaknya will itu. Wolfes itu.
Ya betul. Wolltest du nicht nach dem Abitur Medicine studieren? Itu karena dia nanyain keinginan kan tadi wish harapan Ya. keinginan kan sama. Wolltest du nicht ya kan? Wolltest du nicht nach dem Abitur Medicine studieren? Kamu nggak mau setelah ujian ya ujian abitur kan ujian setelah ujian apa belajar ngambil kuliah kedokteran gitu atau kuliah medicine. Dibilang nine ih wollte, wollte, ya ich wollte Sport studieren. Udah ini udah tinggal sisa di sini. Itu Aber Wolke dann apa hatte Wolke? ich eine Knieverletzung. Dia bilang dia dapat apa? Dia ada cedera lutut pun konnte keinen Sport mehr machen. Ya kan? Kunen kan tadi aku bilang merupakan sebuah fähigkeiten atau kebiasaan. Dia bilang kan di situ ich konnte keinen Sport mehr machen. Dia bilang dia udah nggak bisa. Berarti udah kebiasaannya udah nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kainannya dihilangin kan dia berarti sebuah fähigkeiten dia kan sebuah kebiasaan dia. Ikan sport mehr machen saya bisa melakukan olahraga lebih banyak. BTW, Mau tanya kok nomor kayak dua. dengar suaranya Aldo ya? Ada Aldo kah? Ya, itu yang nomor 2 subjeknya kan kenapa jadi Wolke bukan Wolke? Oh iya, salah. Nah, itu dia. Oke. Nomor 2, Durven izin musen itu ya kayak seharusan. Keharusan atau ya sesuatu yang harus dilakukan gitu, yang penting. Also wir Punkten am Abend bis 22 Uhr Ausgaben Mussten. Harus. ya, muss Mussten. Udah tinggal satu doang terus wirklich am Abend einen Film sehen oder am Computer spielen. Terus ya bla 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 ich muss Sport machen aber ich bla 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 lieber lesen. Oke, sollen itu artinya kayak you should. Biasanya sollen itu dipakai buat memberikan suatu saran. Misalnya contoh, du solltest eigentlich mehr Sport machen. Kamu seharusnya melakukan olahraga lebih banyak gitu. Kalau enggak, also du passt hier nicht, also du solltest eigentlich, also irgendwo oder irgendwas andere Fach nehmen. Ada bilang kamu nggak cocok di sini, kamu coba ambil deh yang lain, pelajaran yang lain selain yang ini gitu. Itu untuk Solen. Berarti di situ pung 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 immer Sport machen. Ya, sollte immer mehr Sport machen. sollte immer Sport machen, aber ich was? Berarti Wolke. Ja, ich wollte lieber lesen. Terakhir, ich Konnte. konnte nur in der Schule. Gut. Oh ya, aku mau nanya dulu sebelumnya kita udah di A1 kalian udah belajar Excel preposisi belum? Kayaknya udah ya. Tahu Excel preposisi nggak? Ini level A2 kan, bukan A1. Tidak. Apa Kak, apa? Di A1 kalian udah belajar Excel preposisi kan? Excel preposisi yang misalnya kalau dia bergerak akusatif, kalau dia diem atau menunjukkan sebuah lokasi pakai datif. Iya. Iya, Udah iya. kan? Oh, kita belajar itu aja lah. Sekarang kita ganti networknya udah. Sekarang kita mengulang ke Excel preposisi. Perlu dicerangin dikit lagi? Atau kalian sudah pede? Mau diterangin lagi? Pede. Oke. Oke, aku jelasin dikit aja di situ ada singkatan. Oke. Excel preposisi itu adalah preposisi yang berubah-ubah. Ya, kalau dia misalnya verben yang menunjukkan sebuah pergerakan, maka menggunakan akusatif. Tapi kalau verbennya menunjukkan suatu lokasi atau berdiam diri ya menggunakan datif. Tapi untuk preposisi ini
ada yang bisa juga disingkat sebenarnya preposisinya. Kayak contoh di situ andem jadi am, terus ans jadi andas, im jadi indem jadi im, indas jadi ins. Ini kan juga cukup kalian cukup familiar dengan ins karena kan dari A1 ya dari network A1 bab 1 tuh pertama kali kalian baca buku itu udah tentang inskinogen. Ya kan? Ins itu dari kata indas. Auf auf das jadi auf, terus ada for das force. Tapi sebenarnya kalau dalam Schreiben itu yang biasanya dipakai itu cuman ini aja. Am, ans, im, in sama ini doang. Auf das ini setauku jarang, lebih sering ditulis terpisah auf. Sama satu lagi sama ada lagi di sini zoom zoom sama zoom itu kan apa? Sudem sama sur atau suder. Sama ada lagi baim atau baidem. Nah, ini singkatan-singkatan yang biasanya dipakai di Schreiben. Tapi kalau auf das Forts itu jarang atau mungkin nggak ada sih, aku pernah nulis kayak gitu tapi dimarahin. Sama sebenarnya auf dem itu juga bisa disingkat jadi aufem ya, auf terus m aja gitu. Tapi itu nggak pernah dipakai di Schreiben. Jadi ya yang kalian mau pakai kalau misalnya Schreiben bisa am, ans, im, ins, zum, sur atau baim. Fondem form bisa sih, fondem bisa, form bisa. Fondem. Tapi biasanya sih fondem ditulis terpisah soalnya font itu kan nggak ada bisa Depan. deh, form bisa. Langsung kakak tuker sama for. Aman tapi. Oke. Coba kita langsung mulai aja. Di sini yang kalian harus iniin adalah artikel sebenarnya sih. Karena kan Excel preposisi pasti menggunakan artikel. Oke, kalian hafalkah artikelnya di Schule? Oke, nah yang apa? Di. Di. Oke, di Schule. Oke, terus firma. Firma itu Di. Di. firma. Ya. Ya. Oke, di firma. Terus Den. Di. dom apa Den. dom? Der, Katedral. Der Den. mungkin ya. dem. Oke. Den. Kantine Di. di. Oke. Kafe. Das. Bukan. Das. Das. Oke. Terus garage Di. di. Genau. Oke, karena wohin jadi naturally akusatif yang berubah cuman maskulin aja, sisanya sama. Tapi yang Übungs 2 wo which mean dative, also wir benutzen es eigentlich mit diesem Fall ya dativ. Oke, jadi di sini Werkstatt apa? Der. Der. Emang di Werkstatt ya? Di. Di. Kan datif. Ya, der ya. Der. 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 Di Universitas Der. Der. Oke, di Universitas jadiin der. Der. Kuha. Kuha Jadi itu apa ya? Kuha itu dapur. Chen. Der. Onsi Dem. kan Dem. Dem. ada Dem. Zimar. Dem. Dem. Itu udah pasti der ya. Keller. Der. Den. Dem. Keller apa artinya, Kak? Keller itu der. Keller. Keller itu Artinya piring kalau nggak salah. Apa mangkok gitu. Maaf Zaki mau tanya misalnya itu yang akhirannya kan ER udah Oh, pasti stack, basement. Apa ini?
Bunker kah? Iya, kayak ini. Basement. Aku nyari basement juga soalnya. Gudang Ruang berarti. bawah tanah. Oh, ruang bawah tanah. Benar. Iyalah basement. Azo. Oke lah. Oke, deh sekarang. Kalau bisa kah? Oke, bisa. Hmm, perlu yang hubung tiga aku lihat dulu. Oke, bisa. Ada yang mau coba yang A? Andem. Andem. Ander. Dia Ander. Ya, betul. Andem. Anda menunggu bisa eksis. Ini masuk ke An- dalam kemana sih? Ini. Guys do in di das Yes. disco apa ya? Di das sih. Lupa. Di disco. Di disco. Ya, Kalau nggak salah di- sih. Di disco. Oke, di Lampeheng Uber. di situ apa ya? Demtis. Sraibtis. Dem. Uber itu apa? Aduh, Uber tuh. Uber. Sering Benar, dengar. dem. Di siapa? Striptease itu meja kan kayak. Ya, Sraibtis itu meja. Uber itu above ya. Above. Kalau auf itu di atas meja. Kalau Uber di atas meja juga tapi nggak bersentuhan sama meja. Jadi ngegantung gitu loh. Kalau off di atas. Kalau auf di atas. Tapi dia benar-benar di atas dan bersentuhan gitu. Schreib di adresse auf Der. der Karte. Kartel apa Kak? Kartu. Oh, Sitz. kartel. Kartel. Apa ini? Frau Schneider. Dan dalam Den. kantin. Iya. Duduk. Der. Ya, dia, betul. Der Kantina. Karena kan dia citizen bukan citizen. Kalau citizen dia pakainya datif, kalau citizen dia pakainya akusatif. Der. Ya, For der. kan stay yang berdiri. Let's do Morgan an Dan. Dem Den. sih. Golden say. Den. Kan Vets, akusatif. Ya. Oke, der Garten is hinter Dem house. dem Haus. Dalam rumah. Oke, is it a Switzen Max und Constance. Mainen. Minor ya, minor. meinem Sitze masih Sitze. Oke, stell dein Wein auf Auf. Dem Tisch. kan? Dem. Den. Karena stellen bukan stellen. Kalau stellen itu naro. Oh. Jadi ada stellen itu ada pergerakan. Jadi kayak naro HP, aku taruh di atas meja, itu namanya stelle. Jadi misal aku megang HP, terus aku bilang ich stelle mein Handy auf den Tisch. Aku naruh HP ku di atas meja. Tapi kalau misalnya liegen atau terletak itu pakainya datif. Misalnya mein Handy liegt auf dem Tisch gitu. Oh. Jadi Berarti terus tidak lanjut die Schuhe stehen unter dem sofa. dem Sofa. Good. Dem. Oke, terus di Bus hält vor. Itu for di atas ya, di antara gitu kan. Hält vor itu di belakang. Berarti Dem Haus. dem. Dem Rathaus. Dem Rathaus. Maria sits in the ear. Wah, Dem. rem. Irem. Iya, irem. Du stehst neben. Maksudnya possessive artikel. Sorry. Personal pronomen. Du stehst neben. Mi. Kalau datif? Mir.
Mir. Du stehtst neben mir. Oke, good. Tunggu deh, mau screenshot. Screenshot dulu boleh? Jadi bawah tuh nggak jadi. Good. Kita ganti ke buku lain. Di sini disuruh verbinden Sie die Sätze mit while. Jadi kalian harus gabungin, itu ada 2 kalimat di situ. Supaya kalimat ini nggak patah, kalian gabungin jadi satu. Dengan menggunakan konjugasi, dengan menggunakan konektor while atau Nebensätze mit while. Nah, kalian udah tahu kan Nebensatz cara nulisnya gimana? Ada yang mau coba? Kasih contoh. Ayo, ada yang mau coba kah? Bispil Kak, cum bispil. Oh, lu masih jumpa spill kah? Kalian kan udah aku ajarin lumayan. Lupa Kak, lupa. Ya, Brook mulai kauf ein Waterbuch. Kan ini harus digabung menggunakan Nebensatz mit while. Kalau diartiin pure Brook mulai kauf ein Buch karena dia beli Pure Brook mulai membeli sebuah kamus karena dia belajar bahasa Jerman. While Deutsch Lernen. lernen. Ya, Lernen. While Deutsch lernen karena dia belajar bahasa Jerman. Jadi gitu. Terus di sini ada Anna Bruckmüller geht nicht aus. While Ya, while Will regnet. While es regnet is. while X regnet. Get while es regnet. Penulisannya ingat ya, sebelum while harus antara Hauptsatz sama Nebensatz harus dipisah sama koma. Zaki itu boleh tanya kenapa S-nya udah menjadi kecil. Itu kan bukannya si subjeknya. Ah? Bukannya ganti subjek jadi S tuh. Yang mana? Dia berubah menjadi huruf kecil ya? Kan ini karena kan udah dirubah jadi Nebensatz. Kalau itu hurufnya gede karena kan dia titik, makanya jadi gede. Kalau misalnya dia nggak di awal kalimat, dia tetap huruf kecil karena dia subjek jatuhnya, bukan nomen. Biasanya nomen sih yang pakai huruf kapital. Itu Kayak bukan contoh kayak di kata situ ganti bendanya. Waterbuch. S itu kan sebagai Kata ganti orang itu kan. tapi kan di Dianya sini gitu kan. ya pokoknya kayak gitu. Jadi S pastinya masuknya ke subjek. Oke, di sini ada I sedih mit Ihnen Kufa, while Si Morgen nach Anraka muss fliegen. Oke, good. I sedih mir pak Ihren Koffer, while sie Morgen Kara muss fliegen. apa? Muss fliegen. Atau Kan Atau kebalik. Kebalik. Dan Kan aku udah bilangin kemarin, kan ada Satzklemmer. Kalau misalnya ada kalimat yang memiliki Satzklemmer atau kalimat yang ada satu kalimat yang kalimatnya ada yang dikurung, contoh misalnya Ich muss in die Schule gehen. Ini kan ada yang namanya Satzklemmer kan, bagian sini nih. Nih. In die Schule kan ditutup sama 2 verben kan, ada modal verben plus help verben dalam bentuk infinitif. Kalau dalam kayak gini, kalau misalnya kalimatnya kayak gini, kalian bikin ke Nebensatz, maka kalimat yang ada di akhir di sini itu adalah yang di posisi kedua. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya modal verben atau bentuknya apa misalnya contoh perfect, berarti kata bantu haben atau Zaina yang ditaruh di paling belakang.
Particip soy-nya sebelum haben atau sein. You can tut mir leid. Oke, Ramon, Weil Rodriguez, Ramon, Monrad Nim sein Handi Rodriguez, Nim, sein Handy mit, While sein Freundin sein Freundin, ya, in, anrufen will. oke, Anrufen will. Will. Oke, sebentar. kemudian di SS dulu yang mau. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang ordnen Sie die Wörter und schreiben die Sätze. Jadi kalian harus ngurutin dulu, baru kalian tulis. Misalnya aku kasih contoh ya. Oke. Nih, contohnya Herr Bruckmüller. Bruckmüller. Oke. Hat keine Arbeit gefunden, weil nur wenig Deutsch gesprochen hat. Oh. Jadi kayak gitu. Kalian bikin cari kalimatnya juga. Nah. Oke, nomor 2 ada yang mau coba? Aisyah itu nama ya? Aisyah nama. Berarti Aisyah hat Aisyah hat apa? Aisyah hat Gila Noe Water bukan sih? Mit ihrem Kinder while apa? Aisyah hat apa? Viele Gila neue Noe Water. Water. Neue Wörter Gelernt gelernt, Weil mit ihrem Kinder weil sie while sie mit ihren Kinder gemacht. gemacht. Oh, yang ketiga. Enggak. Hausaufgabennya belum. Ya, di sini ya, Hausaufgaben di sini. Weil sie Hausaufgaben mit ihren Kinder gemacht hat. Oke, good. Terus di sini ada Hamon. Apa? Hamon? Ramon besuh Ya. Namun mengunjungi Hamon besuch Einen einen Sprachkurs, einen Sprachkurs weil while er nach Deutschland aus nach nach Deutschland Deutschland fahren. Chef, ya. Nah, good. Oke. Gampang kan? bentar. Screenshot. Oke, dankeschön. Siap? Udah? Dah. Oke, sekarang kita nggak usah deh. Ini aja. Ada yang mau baca kah? Ntar aku benerin. Mau Kita dong. baca ya. Aussprache dibenerin. Kak Billy mau. Ada yang mau baca kah? Ada kah? Kak Billy Ya. mau. Boleh, Kak Billy siapa? mau dong. Kak Billy dulu ya.
Yaudah, yaudah. Siapa? Oke. Azlin. Yaudah, Ya, Azlin. ya, ya. Kedengar nggak sih suara kakak? Kedengeran? Oke. Die richtige Vorbereitung. Informieren Sie sich zunächst genau über die Prüfung. So können Sie den Lernstoff eingrenzen. Versuchen Sie, sich einen Überblick über den gesamten Prüfungsstoff zu verschaffen und erstellen Sie eine Liste mit allen Themen, auf die Sie sich vorbereiten müssen. Cukup apa lagi? Terus. Terus. Sampai 20. Okay. Hilfreich ist auch ein dazu passender Zeitplan, auf dem Sie festhalten, wann genau Sie welches Thema lernen. Der Plan sollte aber unbedingt realistisch sein und vergessen Sie nicht, immer genug Pausen einzuplanen. Spätestens nach 90 Minuten Lernen brauchen Sie 10 Minuten Pause, um sich wieder voll konzentrieren zu können. Auch Zeiten für Wiederholung und Tage sollten Sie einplanen. An den letzten Tagen vor der Prüfung sollten Sie keinen neuen Stoff mehr lernen, sondern sich ausschließlich der Gesamtwiederholung widmen oder anhand von Musterklausuren das Gelernte üben. Oke, good. Paling tadi ada beberapa yang Kak Azlin masih baca pakai apa? Cara baca bahasa Inggris tadi kayak Zeitplan kan apa Kak Azlin baca Zeitplan tapi tadi di Der Plan kan Kak ininya Kak Azlinnya benar bacanya. Paling ilangin aja aksen Inggrisnya terus eh, bacanya biasa aja gitu misalnya Prüfungsstoff ya Prüfungsstoff nggak usah di misalnya apa temen erstellen vorbereiten terus ya Zeitplan kalau misalnya ada yang kayak Inggris itu bacanya biasa aja kayak kayak orang Indonesia Zeitplan gitu Festhalten sama Kazlin masih agak kesusahan baca kalau kalimatnya apa maksudnya kompositanya terlalu panjang. Maksudnya kayak tadi unbedingt kan unbedingt. Unnya tetap dibaca. Tapi kayak tadi ada yang Musterklausuren itu Kazlin agak susah bacanya. Berarti Kazlin harus sering-sering baca tapi suaranya dikeluarin gitu supaya nggak ini apa nggak kaku lagi. Tapi udah bagus. Gitu. Danke. Oke, tadi yang oke lanjut siapa? Kak Oriza kah? Aku mau. Oke. Yang mana Lanjut nih, Kak? dari yang Treffen Zizih, Treffen Sie sich auch in den intensiven Lernphasen ab und zu mit Freunden und Unternehmen Sie etwas schönen. Auch Sport hilft dabei, Sie zu entspannen und abzulenken. Unbedingt meiden sollten Sie jedoch Menschen, die unter großer Prüfungsangst leiden und Nervosität verbreiten. Diese malen sich auf die schlimmsten Dinge aus, durch die sie nur verunsichert werden. Gehen Sie ebenfalls denen aus dem Weg, die Stadt mit ihrem Wissen angeben und die sie genauso verunsichern. Wichtig ist, dass Sie auf sich selbst und Ihre Vorbereitung vertrauen. Machen Sie sich klar, was schlimmstenfalls
passieren konnte, sollten sie durch die Prüfung fallen, geht davon die Welt auch Nggak ikut nicht kelas kamu. unter. Kenapa nggak ikut? Oke, good sama Kirain bisa ada dari tadi aksen udah Inggrisnya keluar. masih tadi kayak tadi di mana? Nervosi. Tadi masih ada beberapa yang aku dengar ada aksen Inggrisnya sama Oh, udah kunci ya. di Komposita kalau Kamu lagi Riza nggak lupa? itu dibacanya per ini apa? Per satu kata. Tadi ada Provungs, Angs, itu kan dari dua kata kan, Provungs sama Angs. Jadi dibacanya bukan Provung Zangs, tapi Provung Angs. Ini berlaku untuk semuanya gitu, misalnya ada komposita-komposita. Jadi supaya cara bacanya gampang, ya dibuat bacanya satu kata. Provungs dulu baru Angs. Terus fair, kalau misalnya kayak fair unsichert itu kan preposisi kan, tren baru verben. Jadi cara bacanya kalau aku baca preposisinya dulu, prefiksnya dulu, fair, baru belakangnya fair unsichert. Jadi nggak disambung fair unsichert, tapi fair unsichert. Itu kayak fair unsichern juga, terus wichtig, Vorbereitung, Vertrauen, ya schlimmstens false. Schlimmstens false itu artinya ya kasus terburuknya gitu. Oke, good. Ada lagi yang mau coba? Kita cara bawahnya deh, approve tax. Ada yang mau coba kah, Bang atau Bigi? Boleh, coba deh. Oke. Yang mana, Bang? Sampai habis deh, bukan sampai, masa dari sini sampai sini. Oh ya. Oke. B. Prüfungstag. In der Blutzucker so niedrig kann man sich nur noch schwer konzentrieren. Sie sollten also unbedingt vor jeder Prüfung gut frühstücken. Während der Prüfung hilft Traubenzucker, ihre Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Nicht bereits gestresst am Prüfungsort anzukommen, gehen Sie rechtzeitig von zu Hause los und planen Sie auch Stau oder Anlässe mit ein. Doch solange Warten vor dem Prüfungsraum macht ebenfalls nervös. Insgesamt sehen Sie dem Test am besten möglich positiv entgegen, freuen Sie sich darauf, dass Sie endlich die Gelegenheit haben, Ihr Wissen zu präsentieren. Wenn es losgeht, lesen Sie zuerst alle Aufgaben mehrmals ganz genau und in Ruhe durch. Bearbeiten Sie zuerst die leichten, anschließend die schweren Aufgaben. Am Ende sollten Sie Ihre Antworten noch einmal durchlesen und kontrollieren, ob Sie wirklich jeden Prüfungsteil bearbeitet haben. Teilen Sie sich also die Prüfungszeit gut ein. Geben Sie sich auch Mühe, ordentlich zu schreiben. Eine unleserliche Schrift kann die Prüfer negativ beeinflussen. Gehören Sie zu den Menschen, die am meisten. Oke, good. Udah dapat intonasi bacanya juga, tapi cuman dikit diphthong. Dari tadi banyak yang ketukar. Tadi di mana kamu ada EI, kamu baca IE. Kebalik tadi. Sama kalau misalnya, tapi tadi kamu baca presentirannya benar, tapi di weren-nya salah. Harusnya kan weren. Mungkin kamu kurang fokus saja. Tapi udah bagus semuanya. Danke, Bang. Oh, thank you. Dankeschön. Oke, kita baca satu orang lagi, baru habis itu aku tutup, baru kalian boleh nanya bebas materi apa aja. Ayo, ada Boleh, lagi Kak? yang baca? Boleh, Kak? Oke, aman Bang. Warte. Dari 25 emang nggak? Sampai 30. Sampai habis, dari 25 sampai habis. Boleh lah. Angst vor der Mundslichen Prüfung
haben. Machen Sie sich das positiv an einer mündlichen Prüfung bewusst. Sie ist in der Regel wesentlich kürzer als eine schriftliche Prüfung und Missverständnisse können im Gespräch sofort geklärt werden. Auch eine Korrektur der Antworten ist leichter möglich, falls Sie eine Frage nicht richtig verstehen. Haken Sie nach und bitten Sie um eine andere Formulierung. Sie wissen die Antwort trotzdem nicht. Bitten Sie um eine Sitzwort oder eine neue Frage und vergessen Sie nicht, dass die Prüfer auch nur Menschen sind und Ihnen normalerweise nicht schaden wollen. Oke, gut. Sama diphthong lagi. Normalerweise nicht schaden. Terus neue trotzdem ya Formulierung berarti di situ terus Missverständnisse. Cuman nggak apa-apa kalau misalnya emang susah-susah bacanya karena emang ini artikel dari buku B2 aku ambilnya. Karena kenapa aku ambil dari buku B2 karena isinya menarik menurutku. Ini tuh tentang yang atas kalian tahu ini mungkin kalau ada yang udah paham tadi sambil baca-baca walaupun emang gramatiknya agak susah untuk dimengerti. Ini tuh tentang persiapan kalian sebelum ujian gitu. Die richtige Vorbereitung itu adalah persiapan yang benar. Dia bilang juga informieren Sie zunächst genau über die Prüfung, so können Sie den Lernstoff eingrenzen. Jadi ya informasikan atau carilah informasi yang tepat terhadap ujian kalian gitu. Jadi kalian bisa eingrenzen tuh kayak membatasi materi pelajaran yang akan kalian pelajarin gitu. Terus di sini dia bilang am Prüfungstext tuh karena kalau kalian kan normalerweise am Prüfungstext kan werdet ihr natürlich stress sein, oder? Ya kalian bakal stres kan biasanya kalau lagi prüfung kayak Mbang kemarin ujian A1. Pas lagi hari ujian Mbang stres nggak? Atau nervous dikit gitu? Rada sih cuman rada membimbang aja ke diri sendiri gitu. Nah, itu termasuk salah satu schlechte Gefühle die wir uns eigentlich gefühlt ya, fühlen ya. Itu yang kayak komische Gefühle, perasaan aneh yang kita rasain waktu lagi ujian gitu dia bilang di sini kayak. Ist der Blutzucker zu niedrig, kann man sich nur noch schwer konzentrieren. Jadi dia bilang kalau misalnya gula darah kalian terlalu rendah tuh ya kalian bakal susah buat konsentrasi gitu. Sie sollten also unbedingt vor jeder Prüfung gut frühstücken. Ya kalian tuh seharusnya sebelum ujian ya sarapan yang baik gitu. Terus während der Prüfung hilft Traubenzucker ihren Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Trauben tuh apa ya? Pokoknya dia bilang gula tuh cukup membantu ketika kalian sedang ujian gitu. Saya bilang juga nicht bereits gestresst am Prüfungsort anzukommen. Ya kalau kalian supaya nggak stres ya di lokasi ujian datang, terus dia bilang ya datang kalau bisa tepat waktu dari rumah gitu dan planen Sie Ausstau oder Emission ist doch so langes warten for the Prüfungsraum. Terus dia bilang juga perhatiin plan juga, misalkan plan kan memplanning ya, tapi pesanan itu yang dia bilang perhatiin juga kondisi jalanan atau ya yang semacam itu supaya kalian nggak terlalu lama juga nunggu di ruang tunggu ujian gitu. Misalnya rumah kalian jauh, kalian berangkat pagi banget, misalnya kalian harus terus nyampe kepagian, kalian nunggu 1 jam, itu juga ngaruh terhadap kondisi psikologi kalian gitu. Nanti kalian akan stres juga. Tapi kalau kalian datangnya mepet, misalnya misalnya 30 menit sebelum ujian atau 15 menit sebelum ujian,
Kalian juga panik di jalan karena kalian takut telat nggak telat kayak gitu. Terus dia di sini ngasih tips gitu. Oke, intinya kayak gitu. Ini bagus gitu. Makanya kalau kalian belajar di A1, A2 mungkin atau B1, kalau misalnya ada artikel-artikel kayak gini tuh kebanyakan yang diambil sama network itu ada isinya dan menarik gitu untuk dibaca. Jadi aku saranin ya kalau misalnya kalian nemu waktu lagi belajar di tempat les kalian ya baca dengan saksama dan juga perhatiin bentuk-bentuk dari gramatiknya supaya kalian itu terbiasa dengan bentuk gramatik yang seperti itu. Misalnya contoh dari tadi banyak kalian nemuin di sini adalah participe soy sama werden. Ya kalian emang belum belajar itu, cuman nggak apa kan kalian cuman baca doang. Jadi nggak apa cuman kayak pengenalan itu tuh masuknya ke dalam kalimat pasif. Ya contoh tadi ada yang dibaca misalnya di mana ya coba. Nah, di sini missverstehen diese kunnen im Gespräch sofort geklärt werden. Kenapa ada participe soy plus werden? Werden kan kalau di A2 kalian tahunya adalah sebagai futur eins atau ya kalimat yang buat di masa depan gitu. Ich werde Lehrer sein, saya akan menjadi guru ya. Kayak gitu kan. Ich werde nach Deutschland fliegen, saya akan pergi ke Jerman. Tapi kenapa di B2 di sini plus participe soy? Participe soy kan menggambarkan sesuatu yang sudah lampau gitu. Ya nanti kalian bakal belajar di B1 akhir gitu. Jadi bertahap. Tapi ini cuman kayak contoh yang aku bilang kalau kalian baca sesuatu artikel dari buku yang kalian lagi pelajarin di level kalian, ulik juga gramatik yang tertulis yang ada di buku itu. Nah, misalnya contoh di sini kan kalian juga bisa kan tadi kita belajar tentang preposisi vexel preposisi. Ini kan ada for kan termasuk dalam vexel preposisi. In the regel vexel preposisi. Terus korektor der Antworten bukan itu masuk yang genatif. Bitten Sie kalau yang kalian mungkin yang udah di A2 di tengah-tengah udah belajar juga yang namanya verben plus preposisi. Bitten plus akusatif. Di sini dia pakai bitte Sie ya karena bitte preposisinya adalah Jadi kayak gitu. Trotzdem, kalian juga belajar di A2 di tengah-tengah deshalb plus trotzdem kan. Jadi ya sambil itu ya sambil baca sambil kalian bongkar juga gramatiknya. Jadi kalian tuh lebih Jadi kalian lebih paham tentang gramatiknya juga. Terus kalian tahu juga cara penggunaannya gimana gitu. Oke, aku rasa untuk hari ini pelajarannya kita cukup sampai sini aja kan. Kita juga udah banyak latihan tadi, walaupun masih di bab 2. Minggu depan baru kita masuk ke bab 3. Ya, di bab 3 kita belajar tentang, sebentar kita cek. Minggu depan kita bakal belajar kalau nggak salah tentang Nebensatz tapi mit das. Kalau nggak salah. Ini apa? Ini bab berapa? Oh, ya benar. Minggu depan kita bakal baca. Aku nggak tahu minggu depan masih ada kelas atau enggak. Kayaknya bakal libur, baru ada lagi Januari. Tapi di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas gramatik ini, komparatif, superlatif, terus Vergleich mit als und wie, perbandingan dengan als dan juga wie, sama Nebensatz mit das. Perbedaan Nebensatz mit while dan das ya sama-sama sebenarnya sama-sama Nebensatz, cuman memiliki arti yang berbeda. Kalau misalnya while artinya karena, das artinya bahwa. Oke, Zoya, vielen Dank, also dass ihr da seid. Also ich bedanke mich sehr, also für diese 10 Leute, ja, und also schönen guten Abend. Bis dann. Guten Abend. Dan guten Abend. Bisa Dankeschön, Ade. Guten Abend. Kalau ada Tschüss. yang mau nanya gramatik yang nggak paham ya boleh. Tapi udah cus gimana mau nanya balik?
pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya. Yo, udah ya, again. Kalau ada yang mau